Gilid. Gilid. Wala ka na yung Piccolo. Nakuha yung Majin Buu. Majin Buu. Wala na kanina kay Piccolo. Ang walang Dragon Ball! Ay, Jaden. Last 1 minute and 14 seconds. Tumira ng 3. Wala na kanina. Majin Buu. Pinasa kay Batman. 2 points para kay Batman. 1 minute and 3 seconds. Pinasa kay Nita. Pasa. Pinasa kay Piccolo. Pinakis. Para kay Piccolo. Ambil. Last 48 seconds. 48. Oh. 48. Is Edwin. Nakuha ni Majin Buu. Uy! Last 35 seconds. Kita tumira ng 3. Wala na kuha ni Piccolo. Tumira. Wala na kanina nakikita pa rin. Kitan. Kitan. Last 25 seconds foul. Foul si Kiran. Bakit na ang foul insan ko na yan? Dalawang tira, makitan. Sablay ang unang tira. Okay na. Tayo na. Harapan ni Yuri. Baliktad. Yan. Last throw para kay Kitan. Wala nakuha ni. Nakuha ni. Kitan pa rin. Foul si Majin Buu. Unang pagkakas. Katak ang luto. Pasok. Last throw para kay Kitan. May Kitan pa sa short. Wala na kuha ni Kirin. Nakanilo. Outside. 15 segundo. 3 boys. Kitan. Last 12. 11. Okay, Yuri pasok. Sub, left, sub. Ano kaya Yuri? Nasa na yan ang 20 seconds. Oh, 20 seconds. Depensa lang, depensa, inaki mo. Wala na kanino nakikita. Last 20 seconds. Tapos na.